अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज की कहानी है चील और कबूतर की। कैसे चील चालाकियाँ दिखाता है और कबूतर बेवकूफ़ियाँ। तो आइए सुनते हैं। बच्चों, ये उस चील की कहानी है जो कई दिन से एक बड़े से कबूतर खाने के चारों तरफ मंडला रही थी और ताक में थी कि उड़ते कबूतर को झपटा मारे और इसे ले जाएं। लेकिन कबूतर भी बहुत फुर्तीले, होशियार और तेज़ उड़ान वाले थे। जब भी वो किसी को पकड़ने की कोशिश करती, वो फिर से बच निकल जाता। चील बहुत परेशान थी कि क्या करे और क्या ना करे। आखिर उसने सोचा कि कबूतर बहुत चालाक, फुर्तीले और तेज़ उड़ान के हामिल हैं। कोई और चाल चलनी चाहिए, कोई ऐसी तरकीब करनी चाहिए कि वो आसानी से उसका शिकार हो सके। चील कई दिन तक सोचती रही। आखिर उसकी समझ में एक तरकीब आई। वो कबूतर के पास गई, कुछ देर इसी तरह बैठी रही और फिर प्यार से बोली, भाइयों और बहनों, मैं तुम्हारी तरह दो पैरों और दो परों वाला परिंदा हूँ। तुम भी आसमान पर उड़ सकते हो, मैं भी आसमान पर उड़ सकती हूँ। फर्क ये है कि मैं बड़ी हूँ और तुम छोटे हो। मैं ताकतवर हूँ और तुम मेरे मुकाबले में कमज़ोर हो। मैं दूसरों का शिकार करती हूँ, तुम नहीं कर सकते। मैं बिल्ली को हमला करके जख्मी कर सकती हूँ और उसे अपनी नुकीली चोंच और तेज पंजों से मार भी सकती हूँ। तुम ये नहीं कर सकते। तुम हर वक्त दुश्मन की जद में रहते हो। मैं चाहती हूँ कि पूरी तरह तुम्हारी हिफाजत करूँ ताकि तुम हंसी खुशी, आराम और इत्मीनान के साथ इसी तरह रह सको जिस तरह पहले ज़माने में रहते थे। आज़ादी तुम्हारा पैदाइशी हक है और आज़ादी की हिफाजत मेरा फ़र्ज़ है। मैं तुम्हारे लिए हर वक्त परेशान रहती हूँ। तुम हर वक्त बाहर के ख़तरे से डरे सहमे रहते हो। मुझे अफ़सोस इस बात पर है कि तुम मुझसे डरते हो। भाई और बहनों, मैं जुल्म के ख़िलाफ़ हूँ, इंसाफ और भाईचारे की हामी हूँ। मैं चाहती हूँ कि इंसाफ की हुकूमत कायम हो, दुश्मन का मुंह फेर दिया जाए और तुम सब हर खौफ से आज़ाद, इत्मीनान और सुकून की ज़िंदगी बसर कर सको। मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे मेरे दरमियान एक समझौता हो। हम सब अहद करें कि हम मिलकर अमन के साथ रहेंगे, मिलकर दुश्मन का मुकाबला करेंगे और आज़ादी की ज़िंदगी बसर करेंगे। लेकिन ये उसी वक्त हो सकता है जब कि तुम दिलो जान से मुझे अपना बादशाह मान लो। जब तुम मुझे अपना बादशाह मान लोगे और मुझे ही हकूक़ और पूरा इख्तियार दे दोगे, तो फिर तुम्हारी हिफाजत और तुम्हारी आज़ादी पूरी तरह मेरी ज़िम्मेदारी होगी। तुम अभी समझ नहीं सकते कि फिर तुम कितने आज़ाद और कितने खुश व खुर्रम रहोगे। उसके साथ आज़ादी, चैन और सुकून की नई ज़िंदगी शुरू होगी। चील रोज़ वहाँ आती और बार बार बड़े प्यार मोहब्बत से उन बातों को तरह तरह से दोहराती। रफ्ता रफ्ता कबूतर इसकी अच्छी और मीठी मीठी बातों पर यकीन करने लगी। एक दिन कबूतर ने आपस में बहुत देर मशवरा किया और तय किया कि इसे अपना बादशाह मान लिया जाए। इसके 2 दिन बाद तख्त नशीनी की बड़ी शानदार तरकीब हुई। चील ने बड़ी शान से हल्फ उठाया और सब कबूतरों की आज़ादी, हिफाजत और हर एक से इंसाफ करने की कसम खाई। जो अब मैं कबूतर ने पूरी तरह हुक्म मानने और बादशाह चील से पूरी तरह वफ़ादार रहने के दिल से कसम खाई। बच्चों, फिर ये हुआ कुछ दिन तक
چیل کبوتر خانے کی طرف اسی طرح آتی رہی اور ان کی خوب دیکھ بھال کرتی رہی۔ ایک دن بادشاہ چیل نے ایک بلے کو دیکھا تو اس پر اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایسا زبردست حملہ کیا کہ بلّا ڈر کر بھاگ گیا۔ چیل اکثر اپنی میٹھی میٹھی باتوں سے کبوتروں کو لبھاتی اور انہیں حفاظت اور آزادی کا احساس دلاتی۔ اس طرح کچھ اور وقت گزر گیا۔ کبوتر اب بغیر ڈرے اس کے پاس چلے جاتے اور سب آزادی اور حفاظت کے خیال سے بہت خوش اور مطمئن تھے۔ ایک دن صبح کے وقت جب کبوتر دانہ چگ رہے تھے تو چیل ان کے پاس آئی۔ وہ کمزور دکھائی دے رہی تھی، معلوم ہوتا تھا جیسے وہ بیمار ہے۔ کچھ دیر وہ چپ چاپ بیٹھی رہی اور پھر شاہانہ آواز میں بولی، بھائیوں اور بہنوں، میں تمہاری حکمران ہوں۔ تم نے سوچ سمجھ کر مجھے اپنا بادشاہ بنایا ہے۔ میں تمہاری حفاظت کرتی ہوں اور تم چین اور امن سے رہتے ہو۔ تم جانتے ہو کہ میری بھی کچھ ضرورتیں ہیں۔ یہ میرا شاہی اختیار ہے کہ جب میرا جی چاہے میں اپنی مرضی سے تم سے ایک کو پکڑوں اور اپنے پیٹ کی آگ بجھاؤں۔ میں آخر کب تک کھائے اور پیے زندہ رہ سکتی ہوں؟ میں کب تک تمہاری خدمت اور تمہاری حفاظت کر سکتی ہوں؟ یہ صرف میرا ہی حق نہیں ہے کہ میں تم میں سے جس کو چاہوں پکڑوں اور کھا جاؤں، بلکہ یہ میرے سارے شاہی خاندان کا حق ہے۔ آخر وہ بھی تو میرے ساتھ مل کر تمہاری آزادی کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس دن اگر اس بڑے سے بلے پر میں اور میرے خاندان والے مل کر حملہ نہ کرتے تو وہ بلّا نہ معلوم تم میں سے کتنے کو کھا جاتا اور کتنوں کو زخمی کر دیتا۔ یہ کہہ کر بادشاہ چیل قریب آئی اور ایک موٹے سے کبوتر کو پنجوں میں دبوچ کر لے گئی۔ سارے کبوتر منہ دیکھتے رہ گئے۔ اب بادشاہ چیل اور اس کے خاندان والے روز آتے اور اپنی پسند کے کبوتر کو پنجوں میں دبوچ کر لے جاتے۔ اس تباہی سے کبوتر اب ہر وقت پریشان اور خوف زدہ رہنے لگے۔ ان کا چین اور سکون مٹ گیا تھا، ان کی آزادی ختم ہو گئی۔ اب وہ خود کو پہلے سے بھی زیادہ غیر محفوظ سمجھنے لگے اور کہنے لگے، ہماری بے وقوفی کی یہی سزا ہے۔ آخر ہم نے چیل کو اپنا بادشاہ کیوں بنایا تھا؟ اب کیا ہو سکتا ہے؟ تو بچوں، جو بھی کام کرو اس میں عقل کا استعمال بے حد ضروری ہے۔ تو پیارے بچوں، امید کرتی ہوں کہ یہ کہانی آپ کو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی تو کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک پیاری سی سٹوری کے ساتھ۔ تب تک کے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔